پیش از همه ما اظهار مننداری خود را می‌رسانم که به یک صحبتی روبرو با ما خب آمادگی خود را اظهار نمودید و البته فکر میکنم اون سوال‌هایی که در اینجا گذاشته میشوند سوال‌هایی هستند که خیلی مهمه، جامعه مردم درباره آنها دانستن می‌خواهند. سوال اولی ما در مورد آن است که حزب خلقی دموکراتیک ترکستان با چی دلیل باور دارد که نامزدی آنها در انتخابات پیشرو غالب می‌آید. مثلا در جامعه نظرهای گوناگون گفته می‌شود که امام علی رحمان در ظرف 29 سال خیلی تبلیغ خیلی زیاد شده است و این امکان برایش برای غالبیت امکانیت فراهم می‌آورد. گفته می‌شود که امکان دارد از وسیله یا عامل‌های معمولی استفاده کند یا چی؟ مثلا حزب خلقی دموکراتیک با چی باور دارد؟ واقعا هم در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان وکیلان یکدلانه از پیشبری رئیس معظم حزب ما با حیث نامزد و مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. یک مرامی و هماهنگی وکیلان در این مسئله از آن سرچشمه میگیرد که ما همگان مطمئنیم که پیشوای ما یگانه نامزدی هم که از جانب خلق اعتراف و جانبداری می شوند. و دیگر وابسته به سوال شما که با چی دلیل به آن باور داریم که نامزد ما حتما در انتخابات با مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهند شد. سراول با اندیشه من محبوبیت همگانی است که پیشوای ملت ما را در تخت و مسند دلها نشانده است. پیداست که با هیچ راه و طریق مصنوعی کسی نمیتواند مایه محبت و محبوبیت جامعه گردد. برشمردن آن کارهای عظیم و وسعتمندی که با راهبری پیشوای معظم ملت طول این همه سالها سامان بخشیده شدن از امکان مدار و توان ما بیرون است. به قول شاعری که میگوید که اگر نیکیت را یک یک شمارم سر آید در شمردن روزگارم. شمار دستاورد و پیروزی های تاجیکستان با راهنمایی پیشوای بزرگ ما در مسیر سالیان استقلالیت خیلی زیاد است. اگر یکی از مهمترین آنها را یادرس شویم، این تأمین یک پارچگی تاجیکستان است که در دوران جنگ شهروندی مواجه به محوشوی و پراکندگی بود. ببینید، در زمینه یک دولت مفلس و فلج بنیاد کردن دولت توانا و صاحب استقلال، فراهم آوردن صلح و وحدت ملی، بنیاد بزرگترین انشاءات های عصر، راه ها، نقب ها که تصور ناپذیر بود در تاریخ ملت تاجیک سابقه ندارد. بزرگترین هدیه ملت همان است که برای خلقش نعمت صلح را اهدا می کند و همین هدیه بی‌مثل را پیشوای معظم ما به مردم اذیت دیده ارمغان بخشیدند. امروز تاجیکستان با یکی از بزرگترین مرکزهای سیاسی و فرهنگی منطقه تبدیل یافته است که در آن فوروم و انجمن‌های سطح جهانی برگزار می‌گردند. صدها کشورهای پیشرفته با ما مناسبت‌های سودمند و افتخار همکاری دارند و بدون تردید شخصیت دیگری را برگزیدن که برای ملت تاجیک 1% این کارها را انجام داده باشد غیر امکان است. خدمت‌هایی که شما از جانب امام رحمان برده بگفتگو ما میدونیم که مثلا امام رحمان یک دولت جنگ زده، یک دولت پراکنده را متحد کرد. اساسهای اصلی یک دولت در زمان رهبری یک سیاستمدار جوان و بی تجربه گذاشته شد
در این برابر مثلا گفتم ممکن که در ظرف 29 سال یک مکتبی قوی سیاسی را اونطوری که جانبداران پرزیدنت میگویند با وجود آورد. خب و همچنین عنوان پیشوای ملت را به خود کسب کرد. پس یعنی گفتم ممکن است که این 29 سال خیلی از نیروی امام رحمان رو به خود گرفت و حتما عامل 39 سالی در میان میاد که نمیتواند به توانمندی های انسان به تاثیر باشد. پس آیا برای چی مثلا حزب خلق دموکراتیک اسلام فکر نمیکرد که شاید وقتی استراحت اون کس رسیده است نفر دیگر به مردم بیاد یا نامزد شد؟ اگر با تاریخ کشورهای پیشرفته جهان نظر اندازیم، سروزیر مالایزیا جناب مهاتیر محمد که تو سال 2020 سروری همین کشور را به عهده داشت، در سن 94 سالگی قرار داشت. سروزیر جمهوری هندوستان جناب نریندرا مودی چند روز قبل به سن 80 درآمد. پرزیدنت ایتالیا جناب کارلو ازلی اگر اشتباه نکنم در سن 82 سالگی قرار دارد. ما مثل این مثال های زیاد آورده می توانیم که در سن و سال سرور دولت ما نظر به آنها به مراتب جوانترند. شکر خداوند که پیشوای عزیز ما را بزرگترین جایزه ربانی سلامتی مقتدر اهدا کرده است و فرصت داده است که برای خدمت این ملت خجسته و بنی بشر بیشتر ماندگار باشند. شما درباره توانمندی های نامزد ما سوال کردید. طول چند ساله که با جناب عالی مرا افتخار همکاری دست داده است، باری هم ندیدم که فارغ از کارهای مهم دولتی به فکر فراغ و رفاه خود باشند. جسارت پیشوای ملت ما برای نسل امروز و فردا میتواند آینه عبرت باشد. ببینید، اگر چند سال قبل به خاطر تأمین صلح و امنیت در کشور و برگرداندن گریزگان به منطقه های خیلی خطرناک و درگیر سفر انجام میدادند، امروز نوبسته از تهدید پاندمی بیماری سرایتی کرونا ویروس که تمام جهان را به زانو زده است، به منطقه های کشور با سفر کاری تشریف می آورند و بدون ترس و بیم و سرایت شدن با مردم ارتباط پیوسته و مستقیم دارند. به هر صورت بهتر نبود که نوبت به جوانان داده شود؟ پیشوای ملت ما با نیرو، دانش و معرفت جوانان همیشه ارج میگذارند و پیوسته تلاش می‌ورزند که با نهادهای حکومتی جوانانی که نظر و اندیشه تازه دارند جلب کرده شوند. از این لحاظ ما میتوانیم با آینده تقدیر دولت و ملت خودمان خوشبین باشیم. آماری عجیب است وقتی که ما نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2006 و 13 را میبینیم، یک چیزی عجیب است. مثلا در سال 2006 نامزدها 4 نفر بودند و حدودی 79% آوازها را امام رحمان صاحب شد. سال 2013 حدودی 82% گرفتن، در حالی که 5 نامزد بود. یعنی که هر قدر نامزدها زیاد باشند گویا که محبوبیت پرزیدنت همان قدر زیادتر می شود. خب تخمینی که شما مثلا میزنه یا داره حزب خلق دموکراتیک اسلام چگونه است مثلا در انتخابات پیشرو امام رحمان چقدر رأی مردم رو به دست می‌آورد؟ من به حیث معاون رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان برای تخمین زدن از نتیجه انتخابات حق ندارم. تعداد آوازهای نامزد پیروز را تنها کمیسیون انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان حقوق دارد
муайян кунад. вале хеле ки дар боло қайд кардам, боварӣ комил дорам ки маҳбубияти миллати тоҷик нисбат ба пешвои муаззами худ ҳатман кафили пирӯзии номзади арзандаи мо дар интихобот хоҳад буд. маълум аст ки масалан ҷаноби эмоми раҳмон яке аз аввалин шиорҳояш буд ман ба шумо сулҳ меорам. мо воқеан шоҳиди як сулҳ гардидем. хуб ҳамроҳ бо мухолифинаш созишномаи истиқрори сулҳ баста шуд дар соли 97 ва сипас барномаҳои стратегие пешниҳод карданд. оё фикр мекунед ин барномаҳо то куҷо амалӣ шуданд? дар ин замина ҳизби халқи демократии тоҷикистон як таҳлили густурдае анҷом дод ки дар гузориши муовини аввали раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам абдуҷаббор абдуқаҳҳор дар анҷумани 14 ғайринавбатии ҳизби халқи демократии тоҷикистон садо дод ва дар нашрияи марказии ҳизби мо минбари халқ низ нашр шуд. танҳо ҳамин нуктаро мехоҳам таъкид намоям ки иҷрои барномаҳои стратегии рушди кишвар новбаста аз мураккабии сиёсиву иқтисодии ҷаҳон аз интизориҳои нақшавӣ ба маротиб бештар буд ва шумо метавонед ба таҳлилҳое ки дар боло зикраш рафт муроҷиат кунед. мо гуфтем ки масалан шиёри аввалин ё иқдоми аввалине ки дар пеши худашон эмоми раҳмон гузошта буданд ин овардани сулҳ буд ки ба ваъдаи худашон вафо карданд. баъди он масалан роҳандозӣ кардани нерӯгоҳи роғун ки аллакай 2 агрегат фаъолият мекунад. хуб бо вуҷуд масалан имрӯз мухолифин ва дар баъзи доираҳои таҳлил ҳам пурсида мешавад ки оё кадом корҳои нотамоми эмоми раҳмон боқӣ мондааст ки мехоҳад онҳоро то охир расонад. аслан чунин пиндоштанд ки рушду тараққиёти кишвар ва ё фаъолияти роҳбари як давлат марҳилаи муайяне бояд анҷом меёбад, ба гумони ман иштибоҳ аст. давом додан ва ё қатъ кардани фаъолияти роҳбари як давлат аз конститутсияи кишвар ва интихоби мардум вобаста аст. то лаҳзае ки ҷомеа ва халқ ба сарвари кишвараш боварӣ ва дастгирӣ мекунад, президенти кишвар вазифадор аст ки рисолати худро идома диҳад. ба фикри ман зиёд ба сину сол ба ин нуқтаи зоҳирӣ мувоҷеҳ шудан дуруст нест, зеро инсонҳои нобиға берун аз масоҳати вақту фазо имконоти маънавии густурдае доранд ки бояд ба нафъи халоиқ ва раъият истифода шавад. чаро номзади ҳизби халқи демократии тоҷикистон аз суҳбат бо хабарнигорон канорагирӣ мекунад? роҳбари давлат борҳо бо ҷомеаи журналистии кишвар мулоқотҳои судманд анҷом додаанд. масалан ҳамин гуна мулоқоти густурда бо кормандони васоити ахбори омма ки аз тамоми гӯшаву канори кишвар иштирок доштанд моҳи декабри соли 2009 сурат гирифта буд. ҳамин гуна мулоқот боз бо кормандони васоити ахбор ба муносибати садсолагии матбуоти тоҷик баргузор шуд ки ба рӯзноманигорони хусусиро бо ордену медалҳо ва тӯҳфаҳои хотирмон қадр карданд. ҳамчунин моҳи феврали соли 2019 мулоқоти роҳбари давлат бо ҷомеаи журналистии кишвар сурат гирифт. дар он мушкилоти соҳа баррасӣ ва мавриди муҳокима қарор гирифта шуд. дар доираи ин ва дигар мулоқотҳо рӯзноманигорони хусусӣ ба роҳбари давлат суолҳои зиёд доданд ва посух ҳам гирифтанд. таваҷҷӯҳи пешвои муаззами кишвар ба
ҷомеаи журналистии кишвар ва рушди соҳа хеле назаррас аст. рӯзноманигорони хусусӣ на танҳо ба ҷаласаҳову ҳамоишҳое ки бо пешвои миллат сурат мегирад даъват мешаванд, балки дар сафарҳои муҳим ба кишварҳои хориҷӣ эшонро ҳамроҳӣ мекунанд. баъзе аз нерӯҳои сиёсии мухолифи ҳизби халқи демократии Туристон, аз ҷумла ҳизби демократ ва социалист, ба ин назаранд ки вобаста ба вазъи феълии иқтисодии дунё ва ҷумла Тоҷикистон беҳтар мешуд ки масалан имтиёзҳои бархе аз ширкатҳо мисли IRS ва Тароз бекор карда шавад. масалан ҳизби халқи демократии Туристон дар ин бора чӣ назар дорад? оё аз онҳо ҷонибдорӣ мекунад ё баръакс? ба андешаи ман, агар ҳар қадар фазои сармоягузорӣ озод бошаду ба ширкатҳои дохиливу хориҷӣ имтиёзи бештаре дода шавад, ҳамон қадар иқтисодиёти кишвар рушд мекунад. ин усул дар давлатҳои мутараққии ҷаҳон аллакай таҷриба шудааст ва дар барномаи ҳизби мо низ барои рушди соҳибкорӣ банди алоҳида мавҷуд аст ки ҳадафи он осон ва сода кардани фаъолият дар ин самт аст. мо ҷонибдори роҳандозии рақобати солим ва бо имтиёз фаро гирифтани теъдоди бештари соҳибкорони ватанӣ ҳастем. дар бораи интихоботи пешорӯи президентии Тоҷикистон назарҳои гуногун, фарзияҳои гуногун гуфта мешуд. аз ҷумла яке аз назар ё фарзияҳо ин буд ки дар ин интихобот на Эмомалӣ Раҳмон, балки нафари дигар иштирок мекунад, ки ин фарзия исботи худро наёфт. ҳамчунин ҳоло дар баъзи доираҳои таҳлил ба ин назаранд ки шояд ба хотири нишон додани демократия дар Тоҷикистон бо наздик шудани интихобот Эмомалӣ Раҳмон аз номзадии худ даст мекашад ва ба манфиати яке аз рақибони сиёсии худ аз мардум даъват ба амал меорад ки ба ҷонибдории ӯ овоз диҳанд, чун худаш дигар пешвои миллат аст ва имкон дорад ки сиёсати дохилию хориҷии кишварро таъмин намояд. дар ҳизби халқи демократии Тоҷикистон оё чунин фарзияҳо радду бадал мешаванд? ба пиндори ман барои чунин тасмими носозгор ягон заминаи воқеӣ вуҷуд надорад.